जागा मुकेश गोटे प्लेट मागे आनबो हे दे दाँत टिके कहीं जरी जरी मागी देवी जरी ना धरी कर जीव रातिर काजे कुकुलाटाके कवच करे मजूर डाकसी बने ताली ठोको पिले जदि लागला ई गीत तमके बने हाय एवरीवन फिर थरे आमे आसी गलु एक नया वीडियो आनी करी आज हूँ 26 जनवरी रिपब्लिक डे आज जनवरी 26 मनाबे सब आड़े यार स्कूल टाइम खूब मन पड़सी यार एंता बेले आम स्कूल टाइम ना पढ़वा बेले खूब मजा मस्ती करूँ चॉकलेट बिस्कुट का आज डबल टिबल झगुलु हेन्ता तुम्हें भी करूँ आज दिन खूब मन पड़सी जिन भाई बहन मन नहीं पढ़वार ना मोर हेन्ता से मन के तो बेसी याद लगुवा आज दिन हेले क्या करब तेने भी आज आम किन किन बाटे मनावा चलो तुमके हेन जी कर देखामी केनता करम काଣା नहीं सब किसी देखामी और आमर गाँव स्कूल ना आज फंक्शन भी हवा हेन जी कर भी तुमके देखामा केनता केनता करबे नाचा डेगा करबे साउंड सेट भी करी चलो हेन जिमा और तुमके देखामा लोग बेसी हो तो माननीय मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता एवं सभापति मिलित कार्यक्रम में मानव प्रदान करने तृतीय पुरस्कार विजेता होती श्रीमान दलेश चंद्र छात्र छात्री अनुभव से हिंदी पर पूरा उचत के क्या बाकी जागा मुकेश गोटे प्लेट मागे आनबो हे प्रभु हे हरि राम ये क्या हुआ बोलती ना खाना देख के सब भाग जोड़ के पायस दे दाँत टिके कहीं खेवा का तो लाइन लगी हुई बाबू लोग सरी गले रे पिला मन कम अच्छ 2 किलो मनर लाइन बेसी अच्छी पिला मनर सरी गला हे हेती यार लाइन लगी हाँ इड़किड़कीटा मन आछत ने बड़ बड़टा मन से आइली बाटे थिले जानला संगला लोग आम हाटू कोने बसी कर खुची हाँ सॉरी गला पिला टुकेल ने जिमु जी खटा केनता अछि मुकेश खटा भल अछि मधुर लागुछि
ଏବେ ମୁଇଁ ଖେଳି তুই তো স্লাইড बना लू यार राम के निधि खेवाती लाज नहीं बोल না ডবল টিবল খুঁজ খেয়েছিল না কেনতা হ্যাঁ 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 খেয়ে করবি আর ডবল খুঁজ ভাল আছে হ্যাঁ বসি দি আর আমার পাঠ পড়ুଥିଲି বলে মানে কেডা কেডা কইছ না প্লেবোর্ড নিছে এইটা না খালি ইপান বসার নাম হবে ফ্যান দিছি এটা তো ফ্যান দিনা हो ইপাকে বসাটা ওকে করা হাই স্কুল এনে ব্যাচ হলো আগা হাই স্কুল তে লাগা বিজনেস হলা তুমি ইপান বসতু ইপান ব্যাচ দিলি ইজি বসনা এনে বড় সুবিধা তো সাল জুম করা হ্যাঁ ইপান বসা খালি মুভ লাগা ইজি বুঝা না কানিছে আরে মন ডবল টিবল খুঁজ দেখুছ তো এবে বাবু মনে দে আর খে সারলো বেলে আর গোট থর জীব সার মন के कोई दिबी यार देबे झोला ना धरी करबी जीव घर के हैं जरी जरी मागी देबी जरी ना धरी कर जीव रातिर काजे हैं हाँ जल्दी खाओ खे सारले मोके कहब जरी आइन देबी हम न्यू मास्टर था टीचर गोटे स्कूल ने क्लास करू छे काना काना ओ बोले आ सकाल पहले खाना सीधी नहीं जाना हमन कांटा ओ गले आ गले हरताई गले हां वेरी गुड এপিলে ও কথা এপিলে কুবাক কুকুরা ডাকে কবাক করে আর মজুর ডাকে বনে শুনিছ কিনি কুকুরা কিন্নু ডাকছে তোমার সকাল পেলে তোমার কবাক করানো আর মজুরটা ডাকছে তোমার পিলে 18 মাথান্ন তাই নিছে কুকুরা ডাকে কবাক করে আর মজুর ডাকছে বনে তালি ছোট পিলে যদি লাগলা এই গীতে চমকে বনে আর দেখবো তাকে দেখবো বলে পিলে বর্তমান মজাকে দুলদুলা লাগে আসুছন দীপা এবং সাথী দশম শ্রেণীর ছাত্রী মানব দ্বারা পরিবেশিত হব এক সম্বলপুরী সুপার ডুপার নৃত্য দীপা এবং সাথী দ্বারা ଗୋଟେ জোরদার করতালি সহিত সেମାନଙ୍କ মঞ্চ
मूल्य कहीं तुम्हें देवे बंधु तुम्हें बोली कहो और ये ते मीठा कहीं पाई पिले मनर कथा मन जानसी आर जानबा किए सब किनी मनर कथा मन जानसी आर जानबा किए আর সময় গলে পিলে লুদলুদি শীত আনবা শীত লাগবা চাদর উড়াবা কিয়ে সব কিনি তো পিলে কার্যক্রমকে সরাম গোটে গীত না হেলা আরে মনর ময়না ছাড়া নি শুনলে পিলে আরে ভাল লাগে নাকি তো জোরদার করতে সেটা স্বাগত করিবা তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী